दोतोर तुम्ही म्हजे घर येवजणेक सरसकट विरोध केलो पळय. आता म्हजे घर येवजण तेतून 70 मोकाशांची घरां नावार जातली म्हणून सांगले. काँग्रेस सरकार इतले वर्सां सरकार असले गोंयांत सगळ्यात लॉंगेस्ट सर्विंग सीएम 70चो असलो पूण तेणे मोकाशी घरां नावार करपा खातीर कांयच करूंक ना. सो लोक म्हटले एटलीस्ट ह्या सरकारान निदान कित तरी पावलां उखल्ले अशें म्हणपाक शकता. एटलीस्ट 70 म्हाका तो रिपोर्ट पड अगरवालान केल्लो तो सरकार कित्याक टेबल हें करिना, कित्याक नो ट्रान्सपेरन्सी इज देर. 2-3 वर्सां तो रिपोर्ट हावजान उलयलाय मरे, तो रिपोर्ट टेबल करचो. व्हॉट इज दिस गव्हर्नमेंट हायडिंग? First of all, you are saying that the Congress did table the report that the BJP had done a thing by Mr. N.D. Agarwal, I think so, was the chairman of that committee. Then table it. Why are they hiding? पण तोय बीजेपीनूच केलो म्हणटाले सरकार. BJP केला table कित्याक केला? Why? What are they hiding? Why are they hiding? No, but regarding मोकासो हाऊसेस लोकांक एक खंय तरी एक होप दिसला. आता तो करेक्ट काय रॉंग हे तुम्ही सांगपाक शकता. सो ताचेर तुमचे कितें म्हणणें? Very clear. BJP सरकार in charge केन्ना येयला? 2012 पासून प्रॉमिस करतात लोकांक कायदो हाडलो. 2012 पासून आतां 2025 कितली इतले वर्सां 12 वर्सां हे करपाक 15 वर्सां गेले तांकां कायदो हाडपाक. Why they didn't bring in the first year? Why they didn't bring in the second term? Why they are now trying the third term? At the verge of or of the door when the election is coming, we must look at that. Second, the law I spoke about Komrida, but the law will apply equally relating to government land. See that government grant of government land cannot be done except by an auction. So you understand it? So if government land has to be given by an auction, the regularization of illegal constructions on government land is actually never recognized happily by courts, because it is public property and the government is a custodian of the public property. So therefore कायदो हाडलो, लोकांक फटयलो, लोकांक फुलयलो कित्याक बरें हाडले म्हण. आतां इतल्या वर्सांनी काँग्रेस पक्षान कांय केलें ना, काँग्रेस सरकारान कांय केलें ना, आमी केलें हें बेश्टें बरें. So please be aware that this is nothing but a smoke screen. It is only to fool the people. लोकांक आश्वासन दिवपाक तुमचे आमी करतात, दुसरे पक्षांनी दुसरे सरकारान केन्ना केलें ना, ते गोंयांत जाता. तिसरो टर्म बीजेपीचो तेच पयलीं अनेक पाटी पर्रीकराचो आशिल्लो. कितें जालो? 4 टर्म बीजेपी आशिल्ले. You don't ask questions what 70 years back was not done. You have been here in the government so many times. Why did you not think of these people all this time? Why are you thinking only when the assembly election is going to come? N.D. अगरवाल विरोधी पक्ष फुडारी जाल्यार N.D. अगरवालाचो रिपोर्ट आसा. हय. आतां हो रिपोर्ट केलो कोणें? तुम्ही म्हणटा बीजेपीन केलो. जाल्यार बीजेपी टेबल कित्याक करना? असोच बीजेपीन 2012 काँग्रेसीचेर पीएसी रिपोर्ट म्हणून केल्लो 35,000 कोटीचो. तो फाल्यां अमित शाह हांव विचारता की ते 35,000 कोटी रुपये गेले खंय? बीजेपीच्या वेबसायटीचेर वचून पळयात. 2011 मनोहर पर्रीकर तेन्नाचो पार्टी प्रेसिडेंट नितीन गडकरी हाचे ऑफिशियल लेटर जे तांणी तेन्नाच्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक बरयल्ले अजूनही आसा. तातूंत क्लियर कट बरयला दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर 6 काय 7 बीजेपी हैज गिवन ऑन देयर लेटर रेट 7,000 crores if I am not wrong and they have estimated that it might be 25,000 crores. फाल्यां हो दिगंबर कामत सुद्धा त्या स्टेजीर आसतलो. हे विचारा ताका की ते 25 ते 35,000 कोटी खाले कोणे आनी ताका तूं केन्ना अरेस्ट करता? बीजेपी लोकांक दिशाभूल करपाक अशे खूबशे रिपोर्ट करता. त्याचे सिमिलरली वो N.D. अगरवालाचो तांणी रिपोर्ट केला जस्ट लोकांक दाखोवपाक की आमी काम करता. काम कांयच करचे ना. 3 वर्सां लागना तो रिपोर्ट हावजान टेबल करपाक 3 वर्सां लागता. सो म्हाका दिसता 70च्या लोकांक दिशाभूल जावचे न्ही. दिस इज अनादर इलेक्शन स्टंट. जशें मनोहर पर्रीकरान मायनिंग स्कॅम म्हणून 35,000 कोटीचो केल्लो ते सेम पद्दतीन तुमकां हे फटोवपाचें आसा. and this particular report ahlo hejer ami vidhan sabhen uletna sanglole. Have you accepted the report or have you rejected the report? But these people have kept everything in silence. Whether the government should come clear N.D. Agarwal's report has been accepted or rejected. That is the main point. Why are you keeping it
नॉट ट्रान्सपेरंट म्हणजे बॅलन्स केला बढिया केला बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन गिमिक सो इट ऑल कनेक्ट्स टू दॅट दिस इज ऑल अ जुमला